So there is doon. Ayan. Again, bahay. Maybe, perhaps. Hindi ko alam. Baka. Baka! Baka じゃないの? Nande? Baka. News. Orasan. 24 oras. Ayan. Alive. Buhay. Come from. Galing. Galing. Galing ka. Afternoon, tanghali. On. Yan, sa Japan. Easy. Oy. 9 o'clock. Alas 10. Alas 10. Ika-10. They're demonstrative. Ikaw. Ayan. Take care. Ingat ka. Take care. Ingat tayo. Oy, ingat kayo sa Intramuros. Or maybe, perhaps, baka. News. Orasan. Balita. Easy. Come from. Taga saan ka? Taga Amerika. Taga Mindanao. Taga Cebu. Ako. Galing ako sa Cebu. Yan, galing. Mabuhay. 9 o'clock. Ilas siyam. Alis siyam. Ika siyam. Or this year. Ito. Friend, kaibigan. And kailan? Yan, Monday, Lunes. Let's meet. Magkita. To meet. Magkita tayo. Wow, I just guessed that. Grabe naman. Easy. Used to express having, and there are. Ikaw, ito, mayroong baboy sa kusina. Overtime. Easy. It's loading. Saturday. Sa Sabado. Pero may overtime ako sa Sabado sa trabaho ko. Sabado. Job. Work. Trabaho. Ilasam. Tangit. Ikasam. Take care. Ingat kayo. Isa. Easy. Used to express there are. Mayroong. Easy. Ikasam. So ikasam. Yes, I finished the deck. Yes.